जय जगन्नाथ। ओडिशार समस्त दर्शक बंधु मानक आम चैनल को स्वागत करुच्ची। जे मैंने कि फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट अप्लाई करने को चाहते एमटीएस क्लार्क एसएसएस पोस्ट ए सब पोस्ट रे आपण निजुक्ति आसी। ओडिशा समस्त स्टूडेंट मानक यही पोस्ट जन दि जाऊँगी आपण मैंने निश्चित भाव में यही पोस्ट को शीघ्र अप्लाई करूँ। ताहले ठीक अच्छे आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु आ वीडियो को लाइक करदेवे। ताहले ठीक अच्छे चलतु देखा ए पोस्ट विषय रे। आईसीसीआर तरफ एथिरे बेंडिंग करा जायछि जे एमटीएस टीए टीई एलडीसी यही सब गुड़िक पोस्ट ओडिशार समस्त स्टूडेंट मानक लागि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ नियुक्ति करा जायछि। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे जिते भी स्टूडेंट मान अप्लाई करुछंती से मानकर प्रोसेस अनुसार एथिरे सिलेक्शन केमिति हेबो के माने करि पारिबे देखंतु। आईसीएफआर इंस्टीट्यूट जनरल ट्रेडिंग बेंडिंग तरफ एथिरे पेमेंट जॉब करा जायछि। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तरफ एमटीएस आउ एलडीसी टीई टीए यही चारिटी पोस्ट बाहरी अच्छी। ये चारिटी पोस्ट को आपण मैंने ऑनलाइन रे भी अप्लाई करि पारिबे आउ आपण को ऑफलाइन रे भी अप्लाई करि पारिबे। यही पोस्ट तरफ ओडिशा समस्त कैंडिडेट स्टूडेंट मानक मेल फीमेल समस्त अप्लाई करि पारिबे। निश्चित भाव में वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु एथिरे आपन को कैंडिडेट रखा जायछि जे ओडिशा समस्त कैंडिडेट इंडिया तरफ सेंट्रल जॉब आपन को करबा को पड़िबो। एथिरे पोस्टिंग करा जिवो इंडिया रे। आपन को इंडिया रे जिते भी फॉरेस्ट गार्ड रखा जायछि समस्त डिस्ट्रिक्ट अनुसार आपन को चयन करबा को पड़िबो। एथिरे जेते गुडी स्टेट अछि से स्टेट को मु आपन को लास्ट रे देखौछि से स्टेट तरफ आपन को सिलेक्शन करा जिवो। आपण को ए वीडियो को अप्लाई करने को चाहते ताहले आपण को 30 तारीख नवेम्बर सुधा ए पोस्ट को अप्लाई करंतु। एथिरे मेल और फीमेल उभय अप्लाई करि पारिबे। अप्लाई करिबार आपण को क्वालिफिकेशन रखा जायछि। जे माने कि ए क्वालिफाई करिसेंती से माने देखंतु आपण मैट्रिक करथिले भी अप्लाई करि पारिबे, प्लस 2 करथिले भी अप्लाई करि पारिबे, कंप्यूटर करथिले भी अप्लाई करि पारिबे। एथिरे मल्टीटेक्सी एमटीएस तरफ जो नियुक्ति करा जायछि से तो मैट्रिकुलर अनुसार ही करबा को पड़िबो। जदि आपण माने एथिरे लोअर डिवीजन करबा को चाहउछंती ताहले ठीक अछि देखंतु प्लस 2 करथिबे तापर साइंस करथिबे आर्ट्स कॉमर्स जहाँ भी करथिबे आपण को एही यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट द्वारा जदि आपण को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अछि ताहले भी अप्लाई करि पारिबे। जहाँ एलडीसी करबा को हेले आपण को 35 सेकेंड रे आपण को एथिरे किछि वर्ड टाइपिंग करबा को पड़िबो। इंग्लिश हो कि हिंदी आपण को ए सब रिपोर्टिंग करबा को पड़िबो। टेक्निकल रे मध्य नियुक्ति करा जायछि। जे माने कि एही पोस्ट रे अप्लाई करबा को चाहउछंती से माने को प्लस 2 साइंस करथवा जरूरी। आर्ट्स साइंस एही पोस्ट को अप्लाई करि पारिबे नाही। यूनिवर्सिटी तरफ जदि आपण माने अप्लाई करथुनी ताहले डाटा एंट्री एथिरे बहुत इंपोर्टेंट। ए पोस्ट को निश्चित भाव में आपण ध्यान दियंतु। टेक्निकल असिस्टेंट तरफ जो माने कि बोटानी बायोलॉजी तापर फॉरेजिनेशन जियोलॉजी एग्रीकल्चर ए समस्त डिपार्टमेंट तरफ सिलेक्शन होउछंती पास आउट करछंती ए सब कोर्स करछंती से माने ही अप्लाई करि पारबे। ए पोस्ट करबा को हेले प्लस 2 साइंस करथिबे आ आपन को प्लस 3 करथिबे। आपण माने देखि पाले क्वालिफाई करिवार हेतेले वैकेंसी केते केते रखा जायछि आपण माने निश्चित भाव में देखंतु। मल्टी स्टाफ तरफ एमटीएस तरफ 8 पोस्ट रखा जायछि। एथिरे यूआर एससी बीसी समस्त मिसके 18 पोस्ट। लोअर डिवीजन क्लार्क रे गोटे पोस्ट रखा जायछि। एही पोस्ट को जियो करि पारिबो से ही पाइबो। टेक्निकल फील्ड लैब तरफ 3 पोस्ट रखा जायछि। टेक्निकल असिस्टेंट तरफ फील्ड लैब तरफ 4 पोस्ट रखा जायछि। ए नूतन 4 पोस्ट सैलरी कोन कोन से विषय हम माने जानिबा। प्रथमे आपण को बयस सीमा देखंतु जे माने कि एमटीएस अप्लाई करबा को चाहछन 27 वर्ष सुधा अप्लाई करि पारिबे। जो गोटे पोस्ट देखा जायछि लोअर डिवीजन तरफ से मानको पई 5 वर्ष ईयर रखा जायछि। जे माने पिंडिकेप हैंडीकैप एक्सरसाइज पीडब्ल्यूडी समस्त पिला माने एही पोस्ट को अप्लाई करि पारिबे। मल्टी टास्क रे करुवा पिला मानक पई 18,000 रु 56,000 पर्यंत सैलरी रखा जायछि। लोअर डिवीजन क्लियर करबा को चाहूतले 19,900 रु 63,000 मध्य आपण क्लास करि पारिबे। टेक्निकल तरफ 21,700 रु 70,000 पर्यंत आपण को 5 लेवल रखा जायछि। से लेवल अनुसार आपण को सैलरी मिलिबो। टेक्निकल चयन अनुसार 29,000 रु 92,000 मध्य एथरे 5टा लेवल अनुसार आपण को
ଗ୍ରୋ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ। ଏ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ LDC ଯେନ୍ଟାକି ସ୍କେଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ। ସ୍କେଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ। ଏମିତି ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲେ MCQ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। 100 ମାର୍କ ଆସିବ। 90 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ରଖାଯାଇଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂ ରଖାଯାଇଛି, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଜେନେରିକାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 25-25 ମାର୍କର ଆସିବ। ଏଥିରେ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ। ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ। ଲୋୟର ଡିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ୍ ଏଥିରେ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟୋଟାଲ୍ 200 ମାର୍କର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 60 ମିନିଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 22 ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ରିଜନିଂ କରାଯିବ 22 ନଲେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ସ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ MCQ ତରଫରୁ 100 ମାର୍କ ଆସିବ। 180 ମିନିଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି 1/3। ଯଦି 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ। ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଭଲ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସ୍କେଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏହି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଂଲିଶ, ଆର୍ଥମେଟିକ୍ସ, ଆୱାରନେସ୍, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏସବୁ ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ଏଟାକୁ କରାଯିବ। ତାପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ନିଜ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଥିରେ ଫି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଲ୍ଟିଟେସ୍କରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ SC ST PW ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଫି ରଖାଯାଇଛି। 250 ଟଙ୍କାର ଫି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କାର OBSର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 କରାଯାଇଛି ଆଉ 250 ଟଙ୍କାର ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ। PW ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। URSCBC ତରଫରୁ 1000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ନିଆଯିବ। 500 ଟଙ୍କାର 22 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ ଆଉ 500 ଟଙ୍କାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଫିସ୍ ଅନୁସାରେ ନିଆଯିବ। ଏହିସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 500 ଟଙ୍କାର ପ୍ରମୋସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟସକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, CGL ହେଉ କି PCL ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଚଲିବ। ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। କୌଣସି ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏଥିରେ ଅନସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବାୟୋଡାଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହି ଜବ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ।